آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 15 تشدید مع التشدید. یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک کاف کھڑا زبر کا، یزک کا آگے وقف، یزک کا. یا زال زبر یز، زال کاف زبر زک، یزک کاف زبر کا، یزک کا را پیش رو، یزک کرو آگے وقف، یذکر. حمزہ لام زبر ال، میم دال پیش مد، المد. دال سا زبردست، المدس سا زیر سی، المدسی را پیش رو، المدسرو آگے وقف، المدسر. حمزہ لام زبر ال، میم زا پیش مز، المز. زا میم زبر زم، المزم. میم زیر می، المزمی. لام پیش لو، المزملو آگے وقف، المزمل. عین لام زیر عل، لام یا زیر لج، علج. یا زیر یی، علجی. نون زبرنا، علیجین آگے وقف، علیجین. عین لام زیر عل، لام یا زیر لج، علج. یا واو پیش یو، علیجو. نون زبرنا، علیجون آگے وقف، علیجون. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل. لام زبر لا، انلا. زال یا زیر زی، نون زبرنا، ان الذین آگے وقف، ان الذین. حمزہ لام زیر ال، لام زبر لل، اللل. لام زبر لا، الللا. زال یا زیر سی، نون زبرنا، الا الذین آگے وقف، الا الذین. میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر. را نون زیر رن، من شر رن. نون فا زبر نف، فا کھڑا زبر فا، من شر نفا. تا کھڑا زبر سا، تا زیر تی، من شر نفاساتی آگے وقف، من شر النفاثات. فا عین زبر فع، عین الف زبر عا، فعا. لام دو پیش لل، فعالل. لام زیر لی، فعاللی. میم الف زبر ما، فعال لما. یا پیش یو، را یا زیر ری، یوری. دال پیش تو، یریدو، فعال لما یریدو آگے وقف، فعال لما یرید. صدق اللہ العظیم.